السلام عليكم تلاميذ الاعزاء، نتمنى تكونوا بخير خاصه في هذا الوقت ديال الحجر الصحي. غنبداو الكور ان شاء الله. اول بارتي غادي تكون ديال ان رابيل اناتوميك اللي غادي نشرح فيها غير مختلف العوامل اللي يمكن لهم ياثروا لنا سلبيا على لا فونكسيون ريسبيراتوار. اول اليمون هو لا بو، في حاله جرح ولا اون برولور كبيره ولا اون مالادي بحال لا سكليروديرمي اللي كتعطي لاسبين تاع لا بو دور او لا كارتوني اللي بوسيبل انها تاثر سلبيا على لا ريسبيراسيون، لان الا لا بو ما كانش سوبل ما غاديش نقدروا نتنفسوا دو فاصون نورمال. وكما قلت اون بلاي ولا اون برولور حتى هما يقدروا ياثروا لنا سلبيا على لا فونكسيون ريسبيراتوار. لي موسكل اللي هما اصلا لو موتور نتاع لا فونكسيون يقدروا في سيغتان مالادي بحال الميوباتي يتاثروا سلبيا ويأثروا لنا كذلك على هاد لا فونكسيون المهمه. لي زوس بيان سور هما لو سوبور نتاع لو كور، في حاله اون فراكتور ولا ان فولي thoracique la fonction respiratoire devient difficile. Les plèvres هما واحد لي فeuillets ولا وريقات اللي كيغطيو لي بومون. كاين جوج، كاين لا plèvre viscérale ولا plèvre pariétale. الا اون plèvre تانفكتات ودخل لها لو ليكيد انفلاماتوار او لا اكوز نتاع شي جرح دخل لاغ ما بين دوك لي فeuilles د لا plèvre، هنا يكون عندنا ان ديزيكيليبر اللي غادي يقدر يهدد لا ريسبيراسيون. لي بومون اللي هما الاساسيين دايرين بحال بونجات، لا فونكسيون ديالهم هما انها يابسوربيو لا اون غروند كونتيتي تاع لير. لي بومون الا تجرحوا ولا تانفكتاو حتى هما يقدروا ياثروا لنا سلبيا على لا فونكسيون ريسبيراتوار. لي برونش ولي برونكيول غنقولوا باللي هما الجعابين اللي كيقدروا يدوزوا الهواء من لي فوا ايريان سوبيريور حتى لي زالفيول. لي برونش خصهم يبقاو دائما ليبر باش يدوزوا لير كوم يلفو. الا كان دو ميكوس بزاف تما ولا اون انفيكسيون اللي كي اوبسترو لو باساج نتاع لير ما يقدرش يدوز كوريكتومون وما غاديش نقدروا نتنفسوا دون فاصون نورمال. لي زالفيول هما هذوك لي بيتيت بوش على فان كاع ديال لي برونكيول، وهما اللي كيجمعوا لير و سي ا لور نيفو اللي كيدار ليشونج غازو. دونك هادو هما لي éléments sur lesquels le kinésithérapeute peut agir pour améliorer cette fonction vitale. La ventilation شنو هي؟ C'est le renouvellement de l'air contenu dans les poumons. هي عبارة على la somme ديال deux temps, l'inspiration ou l'expiration. حيت بهم باش نقدروا ندخلوا l'air ونخرجوه باش le corps يستافد منه. L'inspiration n'est réalisable que par l'action des muscles inspirateurs, principalement le diaphragme. L'expiration, quant à elle, reste un phénomène passif. ولكن les muscles بوحدهم ما كافيينش باش انهم يدخلوا لنا l'air les poumons، وانما c'est la différence de pression ما بين l'air ambiant و le poumon هي اللي كتسمح للو بومون باش انه يعمر ولا يخوى من الهواء. هادشي اللي غادي نشوفوه في هذا الدرس. اولا الانسبيراسيون، لو مسكل برينسيبال تاع الانسبيراسيون هو لو ديافراغم. كيفاش كيخدم؟ داير بحال مضله ا كونكافيتي سوبيريور و كونت il se contracte كيهبط. alors ملي كيهبط il augmente le volume de la cage thoracique. le volume ملي كيأوغمونتي la pression كتنقص par rapport la pression atmosphérique، داكشي اللي كيخلي الهواء يدخل من l'air ambiant لداخل في لي بومون. ولكن كيفاش؟ القاعده الاساسيه اللي كتخدم هنا هي la loi de Boyle-Mariotte qui dit que à température constante la pression d'un gaz est inversement proportionnelle à son volume. يعني le volume الا كان كيكبر la pression كتنقص، وإلا كان le volume كينقص la pression كتكبر. alors ملي كنكونوا سادين فمنا la pression pulmonaire و la pression atmosphérique يكونوا بحال بحال. le diaphragme ملي كيهبط قلنا انه il augmente le volume de la cage thoracique، c'est-à-dire الى كبر le volume ديال la cage thoracique la pression ديالها غادي تنقص par rapport لاش par rapport la pression atmosphérique. ديك الساعات لا خاصو يدخل من l'atmosphère les poumons باش يقاد ديك la différence de pression. et donc قلنا l'aspiration elle est réalisée par le diaphragme principalement، ولكن l'aspiration forcée elle est réalisée par les muscles scalènes, sternocleidomastoïdiens et intercostaux externes. هما ils participent à augmenter le diamètre de la cage thoracique et du coup à augmenter aussi le volume عاوتاني de la cage thoracique. L'expiration هي c'est un phénomène passif، يعني il suffit de se relâcher pour que le diaphragme s'élève. le volume de la cage thoracique diminue ديك الساعات، ce qui veut dire que la pression intrapulmonaire غادي تزاد par rapport à la pression atmosphérique. داكشي علاش pour égaliser la différence اللي غادي يمشي من لو ميليو اللي فيه لا بريسيون كبيره لو ميليو اللي فيه لا بريسيون صغيره، c'est-à-dire من لو بومون لبرا. الا بغينا نديرو une expiration forcée
les abdominaux et intercostaux internes se contractent pour faire sortir une grande quantité d'air.